नमस्कार ओडिशा। आज होची फेब्रुआरी मास 12 तारिख गुरुवार। आउ आजिर पाणीपाग अपडेट आसी जाइछि। तेबे वीडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु समस्तंकु गोटिए रिक्वेस्ट, आमर चैनल को सब्सक्राइब करिबा सहित पाखरे आसुतिबा बेल आइकन को ऑन करिबाकु जम्मारु भूलंतु नाही। कलबल करिबो ताती, कमिबो शीत। आंचलिक पाणीपाग केन्द्रर बड़ पूर्वानुमान। राज्य में शीतर प्रकोप क्रमशः ह्रास पाइबा सह एबे ताती बढ़िबाकु जाउछि। आंचलिक पाणीपाग केन्द्रर सूचना अनुसार आजिठारु रातिर तापमात्रा रे वृद्धि घटिबो। आसंता 3 दिन पर्यंत शीत धीरे धीरे कमिबो एवं एहा परे पारद उपरकु उठिबो। आगामी 3 दिन मध्यरे रातिर तापमात्रा 2 रु 3 डिग्री पर्यंत वृद्धि पाइबार संभावना रहिछि, जहाँ राज्यवासी को तातीर अनुभूत कराइब। अन्यपटे आगामी 7 दिन पर्यंत समग्र राज्य रे पाग मुख्यतः सुखिला रहिब। तेबे कंधमाल जिले में एबे मध्य शीतर प्रभाव जारी रहिछि। बालीगुड़ा, दारिंगबाड़ी एवं फुलबाणी भली अंचल रे पारद 10 डिग्री सेल्सियस तले रहिथिबारु सेठारे ठंडा अनुभूत हेउछि। किंतु अन्यान्य जिला गुड़िकरे खूब शीघ्र गरमर प्रभाव देखिबाकु मिलिबो बोली विभाग पक्षरु सूचना दिया जाइछि। अन्यपटे भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु आज पाई गुरुत्वपूर्ण सूचना मिलिछि। आज पाई मोट 6टी जिला को येलो वार्निंग एवं 22टी जिले में प्रबल शीत एवं 8टी जिले में हालुका शीत अनुभूत हेबो। एहा सहित राज्यर समुदाय 30टी जिले में पाग सुखिला रहिबो बोली पूर्वानुमान करा जाइछि। तेबे आज केउं केउं जिला को सतर्क सूचना दिया जाइछि, केउं जिला गुड़िकरे पाग सुखिला रहिबो, ता सहित केउं जिला गुड़िकरे हाड़भंगा शीत बा भीषण शीत हेबो एवं केउं केउं जिले में प्रबल शीत हेबो एवं राज्यर तापमात्रा केते डिग्री सेल्सियस पर्यंत बढ़िबो, ता सहित आउ केते दिन पर्यंत घन कुहुड़ी देखाजिबो, ता सहित केबे थारु ताती बढ़िबो ओ एहार प्रभाव किभଳି रहिबो ताकु नहीं पाणीपाग विभाग कौन अपडेट देइछि, ए नहीं संपूर्ण खबर एवं आपणक जिल्लार तापमात्रा केते रहिबो ताहा जानिबा पाई भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। ता सहित चैनल रे नुआ करी आसीथिले आम चैनल जी न्यूज अपडेट को एबे ही सब्सक्राइब करी पाखरे आसुतिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। एहा द्वारा आपण सबुदिन पाणीपागर सटीक अपडेट सर्वप्रथमे पाई परिबे। तेबे चलंतु डेरी न करी आजिर पाणीपाग अपडेट उपरे नजर पकाई नेबा। कमिबो शीत, बढ़िबो ताती। आसंता 3 दिन पाई पाणीपाग विभागर पूर्वानुमान। राज्य में शीतर प्रकोप क्रमशः ह्रास पाइबारे लागिछि। आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्रर सूचना अनुसार आसंता 3 दिन पर्यंत रातिर तापमात्रा धीरे धीरे वृद्धि पाइब। सोमवार राति रे फुलबाणी रे सर्वनिम्न तापमात्रा 7.5 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड करा जाइथिबा बेले राउरकेला रे 9.1 एवं दारिंगबाड़ी रे 10 डिग्री सेल्सियस रहिथिला। सेहीपरि सुंदरगढ़ और नवरंगपुर रे 10.6 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा अनुभूत होइछि। तेबे वर्तमान जानि नेबा आज पाई सबु केउं केउं जिला को येलो वार्निंग, केउं केउं जिल्ला रे प्रबल शीत एवं केउं केउं जिल्ला रे हालुका शीत एवं केउं केउं जिल्ला रे पाग सुखिला रहिबो बोली सूचना दिया जाइछि। तेबे प्रथमे जानिबा जेउ 6टी जिल्ला रे येलो वार्निंग दिया जाइछि, उक्त 6टी जिल्ला रे प्रबल कुहुड़ी हेबो बोली येलो वार्निंग जारी करा जाइछि। एहा सहित उक्त 6टी जिल्ला गुड़िकरे प्रबल शीत मध्य हेबो बोली सूचना दिया जाइछि। तेबे सेही 6टी जिल्ला गुड़िक हेउछि गजपति, गंजाम, पुरी, खोर्धा, जगतसिंहपुर एवं केन्द्रापड़ा। तेबे एहा पोरे जानिबा आज पाई जेउ 22टी जिल्ला रे प्रबल शीत हेबो बोली सूचना दिया जाइछि। उक्त 22टी जिल्ला रे प्रबल शीत हेबो, अर्थात सर्वनिम्न तापमात्रा 8 डिग्री सेल्सियस रु 15 डिग्री सेल्सियस मध्य रे रहिबो एवं एही सबु जिल्ला रे प्रबल कुहुड़ी मध्य हेबो बोली कहिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। तेबे सेही 22टी जिल्ला गुड़िक हेउछि मालकानगिरी जिला, जेउठी तापमात्रा रहिबो 14 डिग्री सेल्सियस। एहा परे कोरापुट जिल्ला रे 12 डिग्री, नवरंगपुर जिल्ला रे 11 डिग्री बा एठारे प्रबल शीत हेबो। एहा परे गजपति जिल्ला रे 15 डिग्री,
ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 14 ଡିଗ୍ରୀ, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ 12 ଡିଗ୍ରୀ, ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 15 ଡିଗ୍ରୀ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ 12 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ଟିଟଲାଗଡ଼ରେ 14 ଡିଗ୍ରୀ। ଏହାପରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଫୁଲବାଣୀଠାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 9 ଡିଗ୍ରୀ ରହିବ ବା ଏଠାରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହେବ। ଏହାପରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 15 ଡିଗ୍ରୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 15 ଡିଗ୍ରୀ, କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ 15 ଡିଗ୍ରୀ, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 15 ଡିଗ୍ରୀ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ 15 ଡିଗ୍ରୀ, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ 12 ଡିଗ୍ରୀ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ 15 ଡିଗ୍ରୀ, ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 14 ଡିଗ୍ରୀ, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 15 ଡିଗ୍ରୀ, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 15 ଡିଗ୍ରୀ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ 10 ଡିଗ୍ରୀ ବା ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହେବ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ରାଉରକେଲାଠାରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ 10 ଡିଗ୍ରୀ ବା ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହେବ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 12 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ। ଏହାପରେ ଜାଣିବା ଆଜି ପାଇଁ ଯେଉଁ 8ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକା ଶୀତ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ 8ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଶୀତ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାପମାତ୍ରା 15 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ରୁ 20 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ଏବଂ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ କୁହୁଡ଼ି ହେବ ବୋଲି କହିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ସେହି 8ଟି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା, ଯେଉଁଠି ତାପମାତ୍ରା ରହିବ 18 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍। ଏହାପରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ 19 ଡିଗ୍ରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ 18 ଡିଗ୍ରୀ, ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 16 ଡିଗ୍ରୀ, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ 17 ଡିଗ୍ରୀ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ 17 ଡିଗ୍ରୀ, ଦେଓଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 16 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ 16 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ। ତେବେ ଏହାପରେ ଜାଣିବା ଆଜି ପାଇଁ ଯେଉଁ ସମୁଦାୟ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ ଏବଂ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପାଗ ମେଘୁଆ ରହିବ। ତା ସହିତ ଏହି ସମୁଦାୟ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ପାଇଁ କୌଣସି ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ବୋଲି ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ କୌଣସି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ବା ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଜୋନ୍ରେ ରଖିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍। ସବୁଦିନ ଏହିପରି ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୀତ କିଭଳି ଅଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତେ ସଠିକ୍ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଏକ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।